आत्मार निष्ठारे अन्यर मंगल कार्य शुण भेंडिया माने जते तुम माँ बापा ईश्वर गति प्रार्थना करी प्रभु ठारे उपवास करी आंठू बाकी अश्रु बुहाई प्रभु महा करुणार दृष्टि पड़ू आपण आपणकर मातार उदर भूमिष्ठ हेले जात हेले गर्भ आसिले से माँ आपन को प्रसव करी आपन को लालन पालन करी मनीष करी आज आपण परमश पाई भेंडिया आपण को माँ आपण को बापा आपण को जीवन ठारे संतुष्ट तो तुमको जन्म देथिया माँ तुम ठारू चापड़ा खाइबा को जन्म देछि लाठ खाइबा को जन्म देछि गाड़ी सुनबा को जन्म देछि आ काई के आसक्ति आसीछि माल पड़छि पाखरे नाही दूर को जाई करी साधु तो हमर हिब्रू भाषा रे बुद्धिमंत तो की अविनाश शब्द मुकाले फेरुली गोटे गाँव रू अरे बापरे कौन दृश्य गुड़ाक था कही हम ना वैराइटीज ऑफ मद वैराइटीज ऑफ सिगरेट पुड़िया खैनी गुटखा और भिन्न भिन्न प्रकार आज्ञा सकाल उठू उठू न पकेले सफा हो नहीं आज्ञा क्या सफा हो नहीं इज दैट द ब्लड ऑफ क्राइस्ट अरे महात्मा ईश्वर का पुत्र रक्त कहीं देइछंती तार व्यवहार पड़िबा केते जानिलु कौटी आम आसक्ति हो कौटी आसक्त हवा दरकार कि सुख देलु आम माँ बापा को मोर विलम्ब भेंडिया माने समय आज अच्छी निजर माँ बापा को संतुष्ट करने आज मो सकाश मोर माँ चक्षुर अश्रु बहु ना तो आज आम माँ बापा खुशी मुझे वर्णना कर पारि ना गर्व कथा कहने रियालिटी कहूँ कहीं समय जन्म देले मो मधुआबी बोली डकई देवी बोली बाइक रे बुली बुली लाइन मारबी बोली अमुक गाँ को जाए लोक मान को हड़पी बोली वाह कौटी अच्छी हमारा शक्ति भाव मत कहतु आपण निजर पेरेंट्स को निजर अभिभावकों को निजर जन्म करथिबा बापा को मां को दुख दे कि सुख पाई गले मद की इच्छा जात करिवो टिके काम धाम चाकरी बाकरी हैला कि नहीं टिके मैरिज करलु कि नहीं स्त्री द्वारा एते प्रभावित जे माँ किए बापा किए लो माँ वैसे कहबू नहीं लो अच्छा आप किसको लो बोल रहे जी मुई हेले तांकर माँ ही जाई थांती कि बोले भाबुछी अरे कोठी अछु आमे एरा की उद्दीपनार स्वभाव की उद्दीपित हेलो आमे कौन आमे प्रकाश करबा पई जाउछु छोमने विवाह करबा पूर्व कहलो नहीं कहीं सुनो है मु टिके बेले बेले मन कले टिके टेंडी दिए है तमे जदि चाहिबो है मते टिके विवाह कर दियो है कहलो नहीं कहीं तमे चाहे एबे जुबा जुबती माने समय खाओ खाओ बुद्धि ज्ञान लाभ करो ईश्वर बुद्धि ज्ञान
विवाह पूर्व प्रार्थना करंतु जब आपन जीवन बर्बाद न हुए जानते आमर एंगेजमेंट है मैडम अच्छा एंगेजमेंट है विवाह समय आसला आमर कि सौभाग्य प्रभु ओडिशार महान दास मैंने आम मैरेज थे मो पाखे दुरुक सार अच्छा आगे जितु सार अच्छा पछरे डानियल सार अच्छा आम जाऊ था मो प्रार्थना करुए प्रभु जदि प्रकृत तुम इच्छा थाए मोर विवाह हो मुई ताको देखिछि बोले जिमती मध्य हेबार अछि एटा भगभिलास ना ईश्वर को अभिलाष Where are we? कोन छुआ में मृत्यु ही कि रहना ही रही जाई ना तो सावधान सामूल जो आसक्ति हेले माने एते भयानक स्टोरी ता ओपन लिखवा जाय परिबो ना भाई भौणी स्टोरी कामा शब्द तथापि चेष्टा करूची प्रभु मते बुद्धि दियंतु कहबा भाई देखिला गोटे झील को देखी बोलो कि पागल हो गला रे भाई नहीं मत सी दरकार सी आकार केमती बोले घाटी हो जाऊ दिन रात निद हो ना खाइबा छाड़ी देछि पीवा छाड़ी देछि सोइबा छाड़ी देछि तार सांग दिन देखिला कौन है रे तते कौन कहबी बुझगला से ओहो सेमती के सेटिंग हम है ना इनके सांगो का न मिलू प्रभु तू अच्छु दे भाई मु कौन करी मते बोला से दरकार अरे हम है ना जी होय तमे अच्छो जे कौन करबी को अरे गोटे काम करे बहुत सिंपल तू सोई पड़े मु सोई लेकिन पाइबी ताको अरे बुद्धि तू सोई पड़े एक्टिंग करे जे तोर देह भलो नाही तते ज्वर हो जाइछि तते व्यथा हो जाइछि तते इत्यादि बीमार हो जाइछि आउ को तोर मां को न तोर बापार हाथ रे खबर पठा मते से दीदीर भौणी रो खाइबाटा बेसी मन लागुछि वाह की चालाकी आ गया विचित्र आइडिया नहीं आ शत्रु को शब्द ए बुद्धि कौन कहवा ता ना होछि अमन सज्जागत हेले अभिनय करुछन्ति आ खबर पहुंचला महामहिमा श्रीमती तामरंग गतिरे खबर पहुंचला तामर मैडम आपणको खाद्य 10th स्टार ठार मत कम पड़ जीव एते बोल आपण बनांती आपणको खाद्यर सुबास रे जणे महकी जाइछन्ती से चाहुछन्ती आसे जानते किए अटन्ती से हम महामहिम राजांकर अद्वितीय पुत्र तांको नाम होछि अमन अच्छा लास्टिक लागुछि तते अच्छा अच्छा ना प्रतिष्ठाना होय है तुमर खाद्य जन को भल लागला तुम स्त्री पिला ही जने पळेबो जो गोटे भेंडिया गुरु इट मीन्स तुमको मध्य टिके टिके हाँ अच्छी भितरे कुंडिया रोग सिना कुंडिया रोग धरे कौन होची बोल कहबे कौन होची बोल कहबे के तो हेल्प करंतु कौन होची बोल एटा को कौन होची बोल कहबे ए समस्त ओडिया लोक का के हां ओ भूरी हालेलुया हमर आंचलिक भाषा रे कोन कहबे एटा को एंती करबा को हां जने कोन तो ए बापा आंचलिक भाषा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गोटे खुशी कथा कहबी आज नुह आमे दुई भाई स्पेशल मो बड़ भाई जेठा आसबार था से मु
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁ ବାହାରେ ରହି ତ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁ ଏ କହିପାରିବେ ଏନି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ ମା ନାହିଁ ମା ଲେମ୍ତମ୍ ବୋଲି କହୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ଭାଷା କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଆସୁନାହିଁ ସେତିକି ଆସୁଛି ସେଟା ବି ବୋଧେ ଭଲରେ ଆସୁନାହିଁ ଏନିୱେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁକୁ ବେଟି ତାଳି ମାରିବା ତେବେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଖବର ଗଲା କା ପାଖକୁ ତମର ଶୁଣୁଛ କି ହଁ ଶୁଣୁଛି କ'ଣ ତମର ସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଟିକେ ଆସିକି ବନେଇ ଦିଅ ଏ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣକ ଘରେ ବନେଇ ପଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ କାହା ହାତରେ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇନାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ନାଇଁ ନିଜେ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଜାଲ ପାଚିଛି ତା ଅମନ କହିଲା ଏ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ରୋଷେଇ ହେଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିଯିବା କଥା ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡାମ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମତେ ନାଇକି ସେ ଆସିକି ଖୁଆଇଦେଲେ ଆକା ମୁଇଁ ଭଲ ହେବି ଲାଡରା ଦେଖୁଛ ଲାଡ ଆଗ ପୁଣି ସିଏ ଆସିକି ଖୁଆଇଦେଲେ ଇଏ ଭଲ ହବ ଆଉ ଏ ଲାଡ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନବାର ଅଛି ଲାଡ୍ରି କି ବକି କି ये अजଣା भेंडिया तुमको जानी नहीं तुमको देखी नहीं तुम्हें पड़ेल तार घर को आ जने पड़ेल रोषेई कल आ खुआई दे कहला आ खुआइबा पूर्व खबर देला जन दास को डाकी शुण मुई किए जानिछ मुई होची दाऊद राजा पिला मुई ऑर्डर दौची समस्त खेद नले समस्त को सराई दी कहला हालेलुया हमर गजपति लोक का पड़ला बुझे आज्ञा तो राजार को ऑर्डर देला समस्ते पड़ेले ए समस्ते गला बेलकू ए तामर मैडम काईकी गला नाय प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ବେଶୀ ଭିତରେ ପଶି ପାରୁ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ 2 ସାମୁଏଲ 13 ଏବେ ନାହିଁ ଘରେ ଯାଇକି ପଢନ୍ତୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଜୀବନ ବରବାଦ ହେଇଗଲେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲା କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କାମାସକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସର ଶକ୍ତି ଜୀବନ ବରବାଦ ପରିବାର ନାମ ଅପମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ आपण मानको मध्य कॉल आसीबो आपण मान मध्य टेक्स्ट मेसेज आसीबो आपण मानको पछर मध्य बाया कुकुर माने आसीबे आ सुनंतु भाई माने कुकुर माने जदि जिबे कुकुर रो स्त्रीलिंग कोन होबो आज्ञा हाथ हाथी हेले हाथुणी बाघ हेले बाघुणी सिंह हेले सिंहुणी नटा शिखुचे आगे मुई हाँ कुकुर हेले कुकुरुणी शुण आसबे पछर पड़े से लाज नथिब किंतु जदि आपण तामर परी हेबे हवा परी हेबे आपण जीवन को कहीं रक्षा करि परिबे नाही आपण सही भोग विनाशर जालरे पड़ी जिबे जीवन नष्ट हो जिवो जहा जोसेफ करिले आमे माने ताहा करिबा दरकार सम्मत हेले नाही सबुदिन आसुथांती सबुदिन विरक्त करुथांती सबुदिन पछरे पड़ुथांती किंतु सहमत हेले नाही आ एपरि परिस्थिति आसिला सब छाड़ी दौड़ी पळाई गले शुणु
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସର ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲି ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମନା କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲରେ ଟେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ଲକ୍, ଇନଷ୍ଟା ବ୍ଲକ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ଲକ୍, କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ କନେକ୍ସନ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ନ ହେବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ବରବାଦୀକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତାରି ପଛରେ ତାଙ୍କେ ନୁହନ୍ତି, ତାରି ପଛରେ ଭୋଗ ବିଳାସର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜାଣନ୍ତି ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତଜୁବ ହେଇକି ରହିଗଲି। ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଦିବାରାତ୍ରି ସେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ଦିବାରାତ୍ରି। ଆଉ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ। ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ଶତ୍ରୁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥିବାର ଅଛି, ସେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଦୁଃଖର କଥା ଅଟେ ଭୋଗ ବିଳାସ, ଏହା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପକି ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଆମେ ମରିଯାଇଛୁ, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅତିଶୟ ଧନବାନ। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବ ଯାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ବୈଥେଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ଯାଉ 13:2 ଅବ୍ରାହମ ପଶୁ ଓ ସୁନା ରୂପରେ ଅତିଶୟ ଧନବାନ ଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ପଶୁ ଆଉ ସୁନା ରୂପରେ ଅତିଶୟ ଧନବାନ। କିନ୍ତୁ ଏବ୍ରୀ ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ଜମା ମନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଧନ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସୁନା ପ୍ରତି ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ନାହିଁ, ପଶୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦାସ କେତୋଟି ଥିଲେ କେହି ତ କୁହନ୍ତୁ? 318। ବାପରେ, ମାନେ କୋଉ ଲେଭେଲର ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭିତରେ ପଶି ହଉନାହିଁ। ଏତେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଢିବା ଏପ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 11 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ। କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଅପେକ୍ଷାରେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେପଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ନିମ୍ନର ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମନ ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ ଆସକ୍ତି ଦେବେ ସେ? କେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ। ଏଥିପାଇଁ ତ ପାଉଲ କହିଲେ କଲୋସ୍ୟ 3:2 ପଦରେ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ, ପାଗଳ ହୁଅ, ମଗ୍ନ ହେଇକି ରୁହ, ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ, ଯାହା ତୁମର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ପାଉଛେ? ଏହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ହବ। ଆମର ଆସକ୍ତି ଭାବ କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କୁ ଜାଣେ, ବାଇବଲ ବାହାର କରିବେ ମାନେ ପଢୁଥିବେ 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 ମଗ୍ନ ହେଇ ମାତାଲେ ପାଗଳ ପରି ପଢୁଥିବେ। ମେସେଜ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ 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 ଶୁଣୁଥିବେ। ଆଣ୍ଠେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମାନେ ଆଣ୍ଠେଇ ଥିବେ 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 ଥିବେ।
ଆମର ଜୀବନ ଏମିତି ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେତେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛୁ? ବାଇବଲ ଖୋଲିଲେ ନିଦ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ କାହିଁକି ନିଦ ଆସୁନାହିଁ? ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲିଲେ କାହିଁକି ନିଦ ଆସୁନାହିଁ? ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ବିଜାର ଲାଗୁନାହିଁ? Something seriously wrong. ସାବଧାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରେମ ଯୋଉଠି ଥିବ ଆସକ୍ତି ଭାବ ସେଇଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜାତ ହବ। 119:31 ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମ ଆଜ୍ଞାର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ଷା ପରି ଠିକାଇ ପକାଇ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସବୁରେ ଆସକ୍ତ। ମୁଁ କେଉଁଠି ଆସକ୍ତ? ତୁମ ବାକ୍ୟରେ। ୱାଓ, କି ଜିନ୍ଦଗି ଆଜ୍ଞା। ବାକ୍ୟରେ ପାଗଳ। ଓହୋ, କାଶ ଆମ ଜୀବନ ଏମିତି ଥାନ୍ତା। ଉଠିଲେ ବାଇବେଲ, ବସିଲେ ବାଇବେଲ, ବାକ୍ୟ ବାହାର କଲେ ବାଇବେଲ, ଭିତରେ ଆସିଲେ ବାଇବେଲ, ପଢିଲା ବେଳକୁ ବାଇବେଲ, ଶୁଣିବୁ ବାଇବେଲ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବାଇବେଲ, ଫ୍ରି ଟାଇମରେ ବାଇବେଲ, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ବାଇବେଲ। ଶହେ ଉଠୁ ବାଇବେଲ ବାକ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ। 119:97 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ କିପରି ପ୍ରିୟ ମଣେ ଆଉ ଥରେ। ମୁଁ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ପ୍ରିୟ ମଣେ ମୁଁ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଇ ଯେ ତାହା ଦିନ ଯାକ ମୋହର ଧ୍ୟାନ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦିନ ଯାକ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଦିନ ଯାକ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ? ସେ କଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ? ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା ଧ୍ୟାନ କରିବାର ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ। ରାଜା ହେଇ ଦିନ ଯାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଧ୍ୟାନରେ ସମୟ ନିର୍ବାହ। ଆଉ ଆମେ ରାଜା ନାହିଁ, ଗଜା ନାହିଁ, ଖଜା ନାହିଁ, ମଜା ନାହିଁ, କିଛିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ ଆସକ୍ତି ଭାବ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଥବା ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଠାରେ? କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ପରମେଶ୍ୱରକୁ। ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଆମେମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉ। ଆପଣ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଦାଉଦଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କି ମଶାଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲେ। କି ଶବ୍ଦ! ପସନ୍ଦ କଲେ, ଚାହିଁଲେ। କଣ ଚାହିଁଲେ? ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ମତେ ଦୁଃଖ ମିଳିଯାଉ ପଛକେ, ସେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ନ ମିଳ। ଏଇଟା ଅଟେ ଆସକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଶରୀର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ କରିନ୍ଥିୟ 6:13। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଦ୍ୟ ଉଦର ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉଦର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଉଭୟକୁ ଲୋପ କରିବେ। ଶରୀର ବ୍ୟଭିଚାର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ। ଶରୀର ବ୍ୟଭିଚାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶରୀର ପାପ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ,